Maigsoon, unsa man kining gitawag natog apostolic traditions. Ang apostolic traditions, mga igsoon, mao kini ang mga pagtulunan, mga panudlo ug mga gibansay nga nadawat nato gikan pas mga apostoles. Unya, kini originally gikan gyud na ni Kristo. Si Kristo wala magbilin og libro kundi ang oral traditions. So, sa panahon sa mga apostoles, ang ilang gitawag og traditions, ang ilang nadawat gikan sa Ginoo nga pagtulunan, ila kining gihatag usab sa ilang sumusunod sa simbahan, either written form or oral form. So ang tradisyon day mismo mao ang mga sinulat o wala masulat nga mga pagtulunan o gibansay sa simbahan nga Kristiyanos. O kini aduna naman kitay makita sa Biblia. For example, si San Pablo sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Ato basahon sa in English. So then, brothers, stand firm and hold to the traditions. Hupti, guniti ang traditions that you were taught by us. Gitudluan mo namo, either by word of mouth or by letter. So, naklaro nato nga ang tradisyon sa mga apostoles mao ang ilang mga sinulat ug ang ilasang giwali nga pinaba. So dinhi gipaklaro ni San Pablo nga ang pagtudlo pinaagi sa binaba gyud ug uban niini ang pagsulat. Sa ato pa wala ma-confine ang pulong sa Ginoo nga ilang gitudlo diha sa mga sinulat. So nindot kaayo ni unya si San Pablo usab ni sulti sa taga Corinto. 1 Corinto 11:2. Matud pa niya, I commend you because you remember me in everything and maintain that traditions even as I have delivered them to you. So doon na yun tradisyon. So hinumduman nato nga ang tradisyon pagtulunan na sa Ginoo nga iyang gihatag sa mga apostoles o gihatag usab sa mga apostoles ngadto sa tibok simbahan sa ilang sumusunod. So kining tradisyon god sa Greek mga igsuon, paradosis ang meaning o ang Greek word sa tradisyon, meaning ang handed down, ang gihatag, handed down, mao nay traditions. Unya atong nahibaw-an nga either oral teaching or written form. Okay? Unya klaro makaayo na sa Biblia sad si San Juan nag-ingon sa Juan 21:25 nga daghan kaayo ang gisulat sa gisulti, gitudlo sa atong Ginoo. Daghang gibuhat siya nga wala masulat nila nga mga magsusulat. Kay kung isulat pa bisan ang tibuok kalibutan dili paigo sudlan. So there is more than what was written. So ang mga kamatuoran sa Ginoo gamay ra gyud kaayo din ang nasulat. Kay dili man paigo bisan pagtibok kalibutan. Ang punto nako maigsoon nga ang atong Ginoo dili na siya mahubit gyud ang iyang pagkaginoo. Ang pagkaginoo si Kristo mismo, ang iyang gibuhat, ang iyang mga ministeryo, ang iyang pagluwas nato dili na masulat, dili na mahubit pinaagis literal lang. So that's why we have this faith, we have this grace, and we have this church. Kay labaw pa sa gisulat. Sa naunsa naman ning uban nga nasulat raman maohi tuuhan. Mao nga bisan ang gisulat maigso nagpruiba nato nga motuo ta sa wala masulat. Ug mao kini ang gitawag nato og apostolic tradition. Ug mao man ni batasan di ay sa mga apostoles sa una. For example sa 2 Juan 12. Matud pa ni Saint John, though I have much to write to you, daghan ko ikasulat unta para ninyo, but I would rather not use paper and ink. Kay makikita yun siya. So lahi day ang pagsulat lang. O sa personal yun nga motudlo siya. So meaning, dili tanan yun na record, dili tanan na sulat. Dunay mga pagtulunan nga na preserve orally diha sa buhi nga simbahan.
That's why the church, sa ato nang gibalik-balik, 1 Timothy 3:15, the church is the pillar and foundation of truth. Unya, tungod kay ang simbahan nga gitukod ni Kristo, dili man mabugto, sumpay-sumpay man, aduna may gitawag natog apostolic succession. Nindot, apostolic tradition with apostolic succession. Ang dili mabugto nga kutay sa sumpay sa mga nagdumala ni ini. Kay pulihan man gyud og nainawala. Sama ni Judas, buhat 1:20-26, namatay man si Judas, gipulihan siyang Matias. Naagid mao gyud nature sa simbahan. Sa ato pa ang matuod nga simbahan, ang matuod nga simbahan, Apostolic Church, kadtong doon nagyoy sumpay. Ug may lain ang simbahan Katoliko raman. So, diha oras usab sa simbahan Katoliko ang tinuod nga naghupot sa gitawag og apostolic traditions. So, for example, unsa may mga apostolic tradition? Kanang formula unsaon pagbunyag. So, ang Matthew 28:19 nagsulti nga bunyagan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Pero unsa may in what manner, in what way? Unsaon man pagbunyag? Tradisyon na. Si San Pablo sad naghisgot sa 1 Corinto 11, mahitungod sa Eucharistia, the supper of the Lord. Kay niingon mas Kristo, buhatan ninyo kinis paghandom nako. Lucas 22:19-22. But how to do it? Without tradition, dili ta kahimo niining santos nga Eucharistia. Ug uban pa sa pagampo, pagsimba, pagkasal, unsaon man ang may minatay, unsa may rito inig kamatay sa tao. So, all of this were taken from the apostolic traditions. Kay ang simbahan buhi o ang simbahan giubanan ni Kristo, I will be with you till the end of time. Hinaut masabtan nato maigsuon kini gitawag nato apostolikanhong tradition or apostolic traditions go with the apostolic successions. God bless.